सो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमान व्लॉग्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं कि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आज की जो वीडियो है ये वीडियो भी इंफॉर्मेशन की वीडियो है। जो दोस्त मलेशिया में न्यू आ रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। जो दोस्त मलेशिया में नए आ रहे हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आज ही एक पेज पे देखी है, तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँगा। उनको उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा, उनको फ़ायदा हो जाएगा इस वीडियो की वजह से। तो चलो चलते हैं, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका स्टेप बाय स्टेप 11 स्टेप हैं उनके और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सुनाता हूँ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये फुल इन्फॉर्मेशन है, आपको मैं सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा है मलेशिया वर्क वीज़ा पर आने वाले दोस्तों के नाम अहम गुजारिशात। नंबर 1, जो भाई भी पहली दफ़ा मलेशिया में आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बेशक मलेशिया में आपका सगा भाई, वालिद या दोस्त रहता हो और आपको हज़ारों सैकड़ों सब्ज़ पा दिखा रहा हो, लेकिन फिर भी A to B यानी आज़ाद वीज़े पर ना आए हैं, क्योंकि यहाँ बेहतर काम और जान पहचान के लिए आपका मलाई समझना बहुत अहम है। तो ये पॉइंट इनका ठीक है कि यहाँ पर मलेशिया में मलाई लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो जो वर्कर जो पुराना होता है, मलाई जिसको आती होती है, मलाई जो इनकी लैंग्वेज है उसको मलाई लैंग्वेज बोलते हैं ना। तो जिनको मलाई लैंग्वेज आती है तो उनको यही है ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन अब ये बात भी नहीं है कि अभी न्यू वर्कर को काम ही नहीं मिलता, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये पॉइंट इनका ठीक भी है और गलत भी है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना मलाई जो है, तो यहाँ पे जो आते हैं न्यू वो मलाई पीछे से तो सीख के नहीं आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं तो सीखते हैं। अक्सर लोग जो हैं, हम भी तो जो हैं, तो हमने भी यहाँ पर काम करके सीखे हैं ना। तो इनके साथ टाइम गुजारा है तो सीखा है। तो जो एकदम से आ जाते हैं, न्यू आते हैं, तो उनको तो मलाई नहीं आती, मलाई लैंग्वेज उनको नहीं आती। तो इसलिए ये पॉइंट सही ठीक नहीं है। ठीक है मलेशिया में मलाई लैंग्वेज को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, लेकिन यह बात गलत है कि उनको बिल्कुल काम ही नहीं मिलता। तो चलो चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। कई वाक़यात आपके साथ खुदा न ख्वास्ता पेश आ सकते हैं जिनमें आपके रिश्तेदार दोस्त कुछ भी हेल्प नहीं कर सकेंगे, लिहाजा किसी के भरोसे पर आने की कोशिश ना करें। जबकि कंपनी आपके मामलात में काफ़ी हद तक हेल्प भी कर सकती है और ये ज़िम्मेदारी भी होती है कि कंपनी की अच्छा, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपके साथ कोई भी हादसा होता है तो आपका कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। ये बात भी आपकी 100% ठीक है कि यहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हादसा होता है, चाहे वो विज़िट वीज़े पे है, चाहे वो अनलीगल है, चाहे वो विज़िटर है, चाहे वो वर्क परमिट पे है, जो भी है, जब उसके साथ कोई हादसा होता है तो कोई भी खड़ा नहीं होता। ये ऐसा मुल्क है, ऐसी कंट्री है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग होंगे 100 में से 2-3% होंगे जो ऊपर के लेवल के होंगे। बाकी जो होते हैं तो सब वर्कर होते हैं, सब बेसिकली वर्कर होते हैं। तो वर्कर आपके पास अगर आपको कोई पकड़ ले, आपके पीछे कोई कुछ कहाँ आ सकता है, कौन कहाँ अपनी जो दिहाड़ी है वो एक्स्ट्रा ख़त्म करके वो छुट्टी ले के वो आपके पीछे फिरता रहे, ऐसे भी नहीं होता। यह पॉइंट भी इनका ठीक है। कुछ भी अक्सर जगह पर तो ऐसा होता है यहाँ पर कि मंथ में एक छुट्टी होती है, वीक में एक छुट्टी होती है। यहाँ पर कभी किसी जगह पे मंथ में भी एक छुट्टी होती है। तो अगर उस आदमी की छुट्टी ना हो, उसे बहुत छुट्टी ना दे, अगर आप कहीं आपका कोई मसला हो जाए तो वो बेचारा आपके पीछे नहीं आ सकता। तो ये पॉइंट भी इनका ठीक है कि आप यहाँ पर अपनी गलती के या आपके साथ कोई हादसा होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं और उसको हैंडल भी आप खुद ही करेंगे। तो ये पॉइंट इनका ठीक है।
تو یہ ان کا لاسٹ میں یہ بھی ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ آزاد ویزا یہ ہے کہ آزاد ویزے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی حادثہ ہو جائے تو آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا. حالانکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی کے ویزے پہ آئیں کہ کمپنی آپ کو سپورٹ بھی کر سکتی ہے اور ان کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ آزاد کام میں کوئی شک نہیں کہ سیلری بہت اچھی بن جاتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملیشیا میں مین پاور کی شدید کمی ہے، لیکن یہ صورتحال مزید 1 یا 1.5 سال تک رہے گی. اس کے بعد کام ملنا اتنا آسان نہیں ہوگا، جبکہ کمپنی ہر صورت میں بنیادی تنخواہ جو کہ موجودہ ملیشین قوانین و ضوابط کے مطابق 1500 یعنی تقریباً 75,000 بنتی ہے، دینے کی پابند ہوتی ہے. تو اس تیسرے پوائنٹ میں ان کا مطلب جو ہے تو وہ یہ مطلب ہے کہ آزاد کام میں ان یہ بول رہے ہیں کہ آزاد کام میں سیلریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، واقعہ ہوتی ہیں آزاد کام میں کنسٹرکشن لائن میں جو کام کرتے ہیں ان کی سیلریاں بہت اچھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب بھی چاہیں وہ کام چینج کر سکتے ہیں، وہ دوسرے کسی کام پہ جا سکتے ہیں. حالانکہ وہ صرف کنسٹرکشن کا کام چینج کر سکتے ہیں، کنسٹرکشن کی کمپنی کو چینج کر سکتے ہیں، مطلب دوسری جگہ جا سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کنسٹرکشن کا پرمٹ ہے تو کسی اور جگہ کام کر سکتے ہیں کر رہے ہیں لڑکے. لیکن اگر وہاں سے پکڑے جاتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھتے ہیں پھر کہ آپ کا کنسٹرکشن ورک پرمٹ ہے تو آپ یہ ریسٹورنٹ کا یا ہوٹل لائن کا یا کسی دکان یا کرائے پہ کیوں کام کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بول رہے ہیں کہ کمپنی کے پاس اگر کام ہو یا نہ ہو، وہ 1500 رنگٹ 75,000 پاکستانی آپ کو دینے کی قائل ہے. مطلب وہ لازمی ان کو دینے ہیں چاہے اگر کمپنی کے پاس کام ہے یا نہیں. تو اکثر یہاں پر دوست میرے ہیں کمپنی میں بھی اگر ان کے پاس کام نہیں ہوتا تو وہ روم میں بیٹھ جاتے ہیں ان کو سیلریاں نہیں ملتی. یہ بات تو نہیں ہے کہ کمپنی کے پاس اگر کام نہیں ہے تو کمپنی سیلری دیتی رہتی، صرف رہائش کھانا پینا دے دیتی ہے. وہ منتھ کی پوری سیلری تو 1500 نہیں دیتی کہ اگر ان کے پاس کام نہیں ہے. کام ہوتا ہے تو پھر تو وہ بیسکلی 1500 روپے دیتی ہے، 1500 رنگٹ دیتی ہے پاکستانی 75,000. مگر وہ یہ تو نہیں کہ اگر کام نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ کو 1500 دیتی رہی. ہاں رہائش کھانا پینا دے دیتی ہے، اگر کام نہیں ہے تو روم پہ بیٹھے ہیں رہائش کھانا پینا. تو خود یہاں پر کوئی رہائش کھانے پینے کے لیے تو نہیں آیا کہ یہاں پر کھانے پینے کے لیے رہائش کے لیے وہ یہاں پر پردیس کاٹے. یہاں پر تو ہر آدمی جو پردیس میں آتا ہے تو وہ بولتا ہے 3-4 پیسے کما کے پاکستان چلے جائیں گے واپس، تو اس چیز کے لیے آتا ہے. تو یہ بات بھی کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے کہ ملیشیا میں جو ہے تو آزاد کام کے پیسے زیادہ ہیں، کنسٹرکشن ورک پرمٹ کے زیادہ ہیں. کنسٹرکشن ورک پرمٹ آپ کے پاس ہو تو آپ جو کنسٹرکشن کام کر رہے ہیں تو 8-9-10 روپے گھنٹہ ہوتا ہے، گھنٹے کے حساب پہ اچھا کام ہوتا ہے تو وہ آپ پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے دن کے کتنے بن سکتے ہیں اگر آپ کتنے گھنٹے کام کریں تو. اور دوسری بات یہ بول رہے ہیں ان کے جو پوائنٹ جو ہے ان کا اس میں لکھا ہے باقاعدہ کہ 1.5 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ ورکر کم ہوں گے. جب کالنگ ویزے اوپن ہو گئے، آدمی آ گئے تو پھر یہ مطلب کام کم ہو جائے گا اور بندے جو ہیں زیادہ ہو جائیں گے. تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے. 2019-2018 میں جب ہم کام کر رہے تھے تو اس وقت ملیشیا میں کام بہت کم ملتا تھا، بندے زیادہ تھے، کام کم تھا. ابھی جو 2021 کا ٹائم ہے 2022 کا ٹائم ہے تو 2021 سے لے کر 2022 تک عوام جو ہے پاکستانی جو ہے یا بنگلہ دیشی ہے جو بھی ہے، یہ کرونا کی وجہ سے جو ہر جگہ بند ہو چکی تھی، یہ پاکستان چلے گئے تھے. کوئی پاکستان چلا گیا تھا، کوئی بنگلہ دیش چلا گیا، کوئی انڈیا چلا گیا تھا واپس. تو اس وجہ سے ورکر کی کمی ہو گئی تھی یہاں پر. اور جب کرونا ختم ہوا تو وہ ہر چیز تو اوپن ہو گئی ہے تو لیکن ورکر واپس چلے گئے تھے اپنی کنٹریز کو. تو اس وجہ سے ورکر یہاں پر کم ہے، تو اس وجہ سے کام ابھی فی الحال زیادہ ہے. تو اگر یہ ورک پرمٹ اوپن کرتے ہیں اور سب ورک پرمٹ پہ آ جاتے ہیں تو پھر عوام زیادہ ہو جائے گی، بندے زیادہ ہو جائیں گے، کام کم ہو جائے گا. یہ بات ان کی بالکل رائٹ ہے، 100% میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے. تو پوائنٹ نمبر 4 ہم پڑھتے ہیں. ملیشیا میں مقیم پاکستانی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اکثر 2-3 مہینوں تک کی سیلری فراڈی سپلائر بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، جس کا ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو یہ بات تو 200-300% رائٹ ہے. اس کو میں 200-300% رائٹ بول سکتا ہوں، کیونکہ ایسے ہوتا ہے یہاں پر. اگر آپ کوئی سپلائر
होता है तकरीबन 100 में से 5-10% होते हैं, अच्छे भी बहुत होते हैं, अच्छे भी हैं। ये मैं नहीं बोलता, सबको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तानी भी अच्छे होते हैं, इंडियन भी अच्छे होते हैं, मलाई भी अच्छे होते हैं, चाइनीज़ भी अच्छे होते हैं। तो ये सबको सब नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे 1-2-3 महीनों की तनख्वाह सैलरियाँ बेचारों गरीब लोगों के जो हड़प के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, उनका पता ही नहीं लगता है कहाँ चले गए कहाँ चले। तो जब भी आप मलेशिया या किसी कंट्री में भी आएँ, किसी कंट्री का तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन अगर मलेशिया आप आएँ तो अगर आप किसी के साथ भी काम कर रहे हैं तो उस सप्लायर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप उस सप्लायर को पहले से जानते हो, वो आपका जो जानने वाला हो उसके साथ काम करें। बाकी किसी के साथ ऐसे काम ना करें कि आप उसको नहीं जानते और उसके पास काम करने चले गए, 1-2 मंथ आपने लगाया, वो बोलता है कि यार अगले मंथ में आपको सैलरी दे दूँगा। तो ये आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपके साथ चक्कर भी हो सकता है। तो ये पॉइंट इनका बिल्कुल ठीक है, ओके है। तो ये भी आपको जानने के लिए, आप जब मलेशिया आ रहे हैं तो ये पॉइंट आपको लाजमी समझने चाहिए। और पांचवा जो इनका जो ऑप्शन है, वो जो लोग पहले भी मलेशिया में काम कर चुके हैं वो कोशिश करें कि आज़ाद कॉलिंग लें। आज़ाद कॉलिंग लें, इनके लिए काम, रिहाइश, जान पहचान का कोई मसला नहीं होता। ये पॉइंट इनका बिल्कुल ठीक है। जैसे हम लोग हैं, क्योंकि हम पहले मलेशिया में रह चुके हैं तो यहाँ पे जान पहचान भी है, ज़बान भी आती है, तो इस सारी चीज़ों की जो बेनिफिट होते हैं तो वो ये होते हैं कि आपको जान पहचान की वजह से काम जल्दी मिल जाता है। तो ये इनका जो पॉइंट है ये भी ठीक है, ये भी 100% राइट है। क्योंकि अगर कॉलिंग वीज़ा लें, आज़ाद वीज़ा लें और कंस्ट्रक्शन वर्क परमिट लेते हैं या प्लांटेशन या जो भी लेते हैं, जो न्यू वर्क परमिट लेंगे, जो पहले मलेशिया में रह चुके हैं और वो यहाँ पर आएंगे, तो उनके अक्सर जो होते हैं दोस्त होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, उनको ज़बान आती है तो वो आते साथ ही काम पे लग जाते हैं। न्यू बंदे की तरह नहीं होते। न्यू बंदा जो होता है वो पहले जान पहचान बनाता है, देखता है आगे पीछे, डर के। वो जब हम पहले नए आए थे तो कम से कम हमारे भी 2-3 मंथ के बाद हम किधर काम पे लगे थे, 2-3 मंथ बाद। तो इस वजह से जो न्यू आते हैं लोग, तो इस वजह से वो जल्दी काम पे नहीं लग सकते, तो उनका ये नुकसान होता है। तो जो पुराने होते हैं तो उनकी जान पहचान होती है, वो पहले से ही अपना काम सेटल करके आते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो लंबी हो रही है तो इंशाल्लाह जो अगले पॉइंट हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।